Dragi naši, evo nas u novom izdanju Vreli guma, u ovo zimsko doba. Zimska, topla kafa, baš prija. A malo ćemo danas i zagrejati vaša srca posebnim sadržajem. Krećemo sa testom najnovijeg Volkswagena T-Roc. Da vidimo šta je to evropski dizajner i evropski konstruktor smislio i napravio za evropskog kupca. U nastavku emisije idemo malo na more sa jednim Hanse 590, a zatim se vraćamo na Crveno more u grad Jambu. Tamo smo otkrili vezu između Lorenza od Arabije i motociklističke kacige. A Miroslav nam u Oldtimer rubrici dovozi jedan od 50 miliona proizvedenih komada Toyota Corolle. Vrele gume počinju sada. Uživajte! U današnjoj poplavi automobila koji nam dolaze iz Kine, pravo malo slavlje nastupi kada nam stigne klasičan evropski automobil, pa još onaj sa tradicijom. Volkswagen T-Roc predstavljen je tržištu 2017. godine i evo, nakon sada nepunih 7-8 godina, na sceni je njegova druga generacija. Za razliku od onog prethodnog kockastog, sada imamo pravo jedno dizajnersko, umetničko remek delo. Zaista je teško reći da li je lepši od napred, da li je lepši od nazad, da li je lepši i dinamičniji sa boka. A ono što posebno pleni, to je macka hladnjaka koja je postavljena prilično nisko, ali je veoma agresivna i onako prva upada u oko. Sledeće što mi se jako dopada na novom T-Rocu je svakako svetlosna grupa. Osim što su ovo LED inteligentni farovi koji se zaista noću ponašaju fantastično, njegov svetlosni potpis je zaista fenomenalan. I od napred, i od neverovatni su, jel? Njegov svetlosni potpis je zaista fenomenalan i prepoznatljiv i od napred i od nazad. Šta da vam kažem, što se dizajna tiče, videli ste, primedbi apsolutno nema. Bar po pitanju izgleda, T-Roc nema potrebu da glumi terenac, očigledno je da nema ambiciju ni da bude kupe, ni da vas impresionira na parkingu. Njegova ambicija je vrlo jednostavna. Da bude upotrebljiv, dopadljiv, ekonomičan i da se u njemu dobro osjećamo. Koliko se dobro osjećamo u njemu i da li su baš u tome svemu uspeli, hajde da krenemo pa da proverimo. Prvo da malo utišamo muziku, da nas YouTube ne vija za autorska prava i da malo razgledamo ono što bi rekli našu okolinu. Celim interijerom apsolutno dominira 12,9 inčni monitor infotainmenta koji je nekako s obzirom na gabarite same kabine i na gabarite automobila zaista ovako velik i proporcionalno upečatljiv. I to je prva stvar koju moram da pohvalim, da je konačno jedan automobil ove klase stigao sa ovako velikim infotainmentom u kojem nema nepoznanica. Sve je tu jasno, sve je precizno na njemu, krupno je. Ono gde se malo luta, to je svakako u onom segmentu podešavanja klimatizacije koja je kompletna prebačena na infotainment, ali suštinski potpuno je jasno da je ovaj uređaj konstruisao Evropljanin za Evropljanina i nekako, za razliku od, recimo, Kineza, onog Cherry Arizo 8, gde sam razmišljao da li da saspem šaržer u infotainment ili u sebi u glavu, ovde je jedna priča sasvim drugačija. Prilagođen je našem mentalitetu i ono kako Evropljanin razmišlja. Vozač ispred sebe ima digitalni instrument tablu koja je zaista onako napravljena za dušu vozača. Može da se personifikuje koliko želimo, od onog da imamo sportski instrumente ispred sebe, do one opcije da pratimo kretanje puta i navigaciju ili samo određene parametre rada automobila. Što se sedišta tiče, od kad su rasformirali kliniku Schwarzwald, to smo otkrili još pre godinu, 2 dana, koja je šurovala sa lošim sedištima u Volkswagenu, sada su sedišta široka, komforna, udobna,
i zaista su među vodećima, ne samo u klasi, već i iznad nje. Osim što su sedišta u T-Rocku široka i udobna, In 250 meters there is traffic congestion on Street Beaulieu over Oslobođenina with a delay of 7 minutes due to queuing traffic. ovo što čujete, to je znak da je ceo automobil povezan sa digitalnim oblakom. Iako ja nisam programirao svoju putanju, najavio mi je da ispred mene gužva u saobraćaju, što će nam na neki način koristiti da ne jorimo, već na te nane, da se... There is traffic congestion on Street Beaulieu over Oslobođenina with a delay of 7 minutes due to queuing traffic. Morat ću da te ugasim, očigledno. Da se na te nane pozabavimo T-Rockom. Ono što još moram da pohvalim, to je da je ovdje na dohvat ruke kružni, ajde da kažem, točak za regulaciju jačine zvuka, što je dobro, ali kada ga pritisnemo na dole, preko njega dobijamo mogućnost izbora moda, odnosno režima vožnje, koji može biti ekonomičan, komfortni, sportski i naravno ono da ga prilagodimo individualno za svakog od nas šta želimo. Sve u svemu što se tiče nekog komfora na prednjim sedištima, apsolutno problema nema. Tome bih još dodao jedan zaista interesantan štos. Ne volim kada mnogo eksperimentišu proizvođači, ali kvaka, odnosno ova brava ili poluga za otvaranje vrata je zaista štosno urađena i nekako je ovako na dohvat ruke i prosto se pitam zašto to ranije proizvođači nisu, što kaže, upotrebili. Ono što je možda najveća mana T-Rocka, bar što se tiče interijera, to je komfor zadnje klupe, koji bi za automobil dugačak 4,37 metara mogao biti nešto veći, ali zato imamo ozbiljan prtljažnik od 475 litara zapremine, pa se na neki način taj manji komfor zadnje klupe kompenzuje sa velikim prtljažnikom. Onako da rezimiram, ergonomija je nemački precizna, sve tamo gde se očekuje. Materijali nisu luksuzni, ali su kvalitetni i nema onog osjećaja jeftinoće koji, recimo, nas uvek zapljusne na neki način kada sednemo u kineski automobil. Najbolji primjer je, recimo, interijer jednog Cherrya ili MG-a. Iako je tu sve na svome mestu, ako se malo uđe dublje u analizu, vidi se da nedostaje onaj iskonski automobilski šlif. Kod Volkswagen T-Rocka je to sasvim drugačije. Sada malo da se pozabavimo i tehničkim delom automobila, odnosno motorom. Konačno četvorocilindarski 1,5 litarski benzinac, koji je blagi hibrid, raspolaže sa 150 konjskih snaga i 250 Nm obrtnog momenta. Pri tome valja reći da u ovom blago hibridnom paketu imamo električni motor od 19 konjskih snaga, koji naravno nema dovoljno snage ni dovoljno potencijala da samostalno pokreće T-Roc. Međutim, on radi ono što je najznačajnije, a to je da prilikom startovanja, prilikom ubrzanja tih 19 konjskih snaga upravo doda kompletan svoj obrtni moment ovom benzinskom agregatu, čime mu pomaže da bude startniji, da lakše kreće sa mesta i naravno da ima bolja međuubrzanja. Kada smo kod ubrzanja, do stotke stiže za 8,9 sekundi, to je sasvim solidno za ovu 1400 kg tešku karoseriju i uz maksimalnu brzinu od 212 km/h možemo reći da je ovo jedan gornji prosek klase. U ovom sistemu je ukomponovan i sedmostepeni DSG automatski menjač koji savršeno dobro prati sve ono što radi tehnika, ali prati i misao vozača. Jednostavno, bez obzira što nemamo previše konjskih snaga, ovaj menjač i električni motor, odnosno blagi hibridni sistem, čine da T-Roc bude i oštar prilikom starta, ali da bude automobil koji može udobno i tiho da se vozi. Upravo to i jeste jedna od glavnih karakteristika T-Rocka. Zahvaljujući dobroj zvučnoj izolaciji i tihom agregatu, vožnja na duge staze apsolutno ne zamara. Uz taj mali elektromotor i 48-voltni sistem koji pomaže pri kretanju, ubrzanju, on štedi gorivo tamo gde najviše trošimo u gradu. Prosečna potrošnja na 100 gradskih kilometara je negde oko 6 litara. Tome možemo da zahvalimo u tehničkom smislu, jer je ovo motor koji ima isključivanje cilindara. Kada vam ne treba snaga, radi na 2 cilindra, a kada se pritisne gas, ono što bi rekli do panja, onda se opet aktiviraju sva 4 cilindra, priključi se elektromotor i dobijemo jednu stvarno pravu sportsku startnu mašinu. Jasno već iz svega ovoga da je Volkswagen u T-Rocku uklopio upravo ono što je možda i najteže uraditi, a to je
dobre performanse, udobnost i ono što je jako važno, neutralnost prilikom kretanja kroz krivine. Više nego očigledno je da je ovo odlično izbalansiran automobil koji ima odlično ogibljenje, koje je i ujedno i udobno, ali koje izvanredno drži, što kaže, pravac automobila u krivini, uz relativno precizan upravljač koji možemo reći da je i najslabija strana ovog automobila. Ta preciznost nije nešto posebna, ali je, kako da kažem, onako elegantna. Lep automobil prati zamisao vozača, ali nažalost ne reaguje onako baš u trenutku kako bi možda očekivali u nekoj dinamičnoj vožnji. I na kraju ovog kratkog predstavljanja Volkswagen T-Rocka ključno pitanje: kome je namenjen ovaj automobil? Mogu da kažem, ovaj automobil za vozače koji žele modern dizajn, normalne gabarite automobila, dakle gradske, dobru tehniku i pouzdan Volkswagenov imidž. I ono što je najvažnije, a Volkswagen to dobro zna, ovaj automobil za vozače koji ne žele da razmišljaju o svom automobilu, već da ih služi ovako kako treba. I za sam kraj, ono što će vas vjerojatno najviše interesovati, ali možda najviše razočarati, to je cena. Startuje sa nekih 30.000 eura. Ovaj koji smo danas testirali u Airline paketu opreme, koji podrazumeva mnogo toga, uključujući i pametna LED svetla i gomilu još nekih drugih elemenata, košta nekih 43.000 eura. Jasno je da ćete odmah reći, pa to je skupo, za te pare možemo dobiti mnogo više metara kineskog lima. Svega ima u Božjoj bašti, pa je na vama i da odlučite šta vam više prija. Da li ti metri lima ili kvalitetan, pouzdan i što najvažnije, automobil o kojem ne morate da razmišljate. Vidimo se. Jedan od noviteta protekle nautičke sezone Hanze 590 pobrao je aplauze stručne javnosti, ali i istovremeno postao omiljeno čarter plovilo. Hanze je poznat po jednostavnosti jedrenja, a kod modela 590 ta filozofija dovedena je do savršenstva. Automatska jedra, digitalizovano upravljanje, preglednost i osjećaj potpune kontrole dominira čak i kada vetar pojača. Hanze 590 nije konstruisan za profesionalne jedriličare, već za sve one koji žele da pod jedrima uživaju. On je brz, udoban, stabilan, oprašta greške i sposoban je da plovi dalekim okeanima. Sa 17,5 metara dužine i širinom od čak 5,30 metara, Hanze 590 pruža osjećaj moći i snage, i na palubi i ispod nje. Paluba je čista i funkcionalna. Dva kormila, široki prolazi i jasno organizovan kokpit čine da se jedrilicom ove veličine može upravljati bez drame, čak i sa malom posadom. Ispod palube prostor dolazi do punog izražaja. Veliki prozori i širina trupa stvaraju svetlu, mirnu atmosferu u kojoj zaboravite da ste na brodu. Nudi smeštaj za 6 do 8 putnika u 3 ili 4 komotne kabine. One su udobne, ali bez nepotrebnog luksuznog razbacivanja i, što je najvažnije, sve je podređeno dugom boravku na moru. Sve u svemu, sjajan jedrenjak koji je izmakao konfekcijskoj proizvodnji, ali cenom od oko 900.000 evra ostao je u zoni realnosti ili isplativog čarterisanja. Sredinom protekle sedmice Beograd je bio početna tačka jednog novog automobilskog putovanja. Brand Jetour zvanično je započeo svoje balkansko poglavlje događajem simboličnog naziva The First Journey, označavajući ulazak na tržište Srbije i početak regionalne priče. Lansiranje u Beogradu ima posebnu težinu. Srbija postaje drugo tržište Jetoura u Evropi, ali prvo na Balkanu. Time ovaj grad dobije ulogu polazne tačke za šire, regionalno širenje jednog od najbrže rastućih SUV brendova na globalnom nivou. Iza dolaska Jetoura stoji ATMO Group, međunarodna distributerska grupa koja na Balkanu gradi dugoročnu multibrand strategiju. Jetour se pozicionira u višem segmentu masovnog SUV tržišta, sa ambicijom da premium elementi, dizajn, tehnologija, komfor
i upotrebljivost budu dostupni stvarnom životu, a ne samo na papiru. Centralni trenutak večeri bila je regionalna premijera modela Jetour T2. Robusan, avanturistički SUV, razvijen na savremenoj platformi sa pametnim pogonom na sva 4 točka i jasnim lifestyle karakterom. T2 pokazuje u kom pravcu se brend razvija, prema vozilima koja jednako dobro funkcionišu u svakodnevici, ali i izvan asfalta. Ulazak na tržište, međutim, počinje modelom Jetour Dashing, modernim SUV-em snažnog dizajna, naglašene digitalne povezanosti i bogate serijske opreme. U narednoj fazi ponuda će biti proširena modelom X70+, porodičnim SUV-em sa 7 sedišta, fokusiranim na komfor i duga putovanja. Poseban akcenat stavljen je i na korisničko iskustvo. Prodaja, servisna mreža, postprodajna podrška i 7-godišnja garancija jasno poručuju da Jetour na Balkanu neće biti prolazno, već sa ambicijom dugoročnog prisustva. Ovo je grad Jambu, mesto u Saudijskoj Arabiji na obali Crvenog mora, poznato po tome što odavde kreće Dakar, jedan od najtežih relija na svetu. Jambu je pre nešto više od 1 veka bilo zabačeno istorijsko mesto, poznato po tome što je čuveni arheolog, istoričar i britanski obaveštajac Thomas Edward Lawrence, poznatiji kao Lawrence od Arabije. Živeo tačno u ovoj kući 1915. i 16. godine. Njegov zadatak je kao neko ko tečno govori arapski i pustinju poznaje bolje od mnogih koji su u njoj rođeni, bilo da pomogne Saudijsku revoluciju i oslobodi ih od osmanlijske uprave. Ono što je manje poznato o njemu, da je on čovjek koji je strastveno voleo motocikle. I to brzinu. Međutim, istorija je surova i ironična. On nije poginuo u ratu ili u pustinji. On je 1935. godine poginuo u Britaniji vozeći svoj motocikl Bro Superior. Poginuo je tako, kako bi mi narodski rekli, ispravio krivinu. Pao je sa motocikla, povredio glavu i upao u komu. Tim lekara ga je 5 dana lečio, međutim, kao što znamo, on je umro. Zbog čega je nama ova informacija važna? U timu lekara bio i neurohirurg Hugh Kearns. Posle njegove smrti napisao je rad u kojem se prvi put dokazuje veza između povreda glave i smrtnosti motociklista. Znate šta se desilo? Već 1941. godine britanska vojska je kacige za motocikliste uvela kao obavezu. I možda je to prava veza Jambua i Dakara. Ako je Dakar najteža trka na svetu, onda je Lawrenceova priča podsjetnik na to da hrabrost nije u tome da voziš bez zaštite, već da razumeš granicu između slobode i odgovornosti. Nije baš čest slučaj u autoindustriji da u jednoj generaciji automobila imate modele sa pogonom na zadnje točkove i modele sa pogonom na prednje točkove. Što se tiče Toyota Corolla generacija E80, u ponudi su bili automobili sa pogonom na zadnje točkove, rešenje sa generacije E70, a 2/3 proizvedenih automobila ipak je imalo novo rešenje, pogon na prednje točkove, kao na primer ovaj hatchback za evropsko tržište, proizveden 1986. godine. Svele, šta je ispod haube? Ispod haube ove Toyota Corolla je 4-cilindrični motor, benzinac, zapremine 1296 kubika, 75 konjskih snaga i 103 Nm. Ubrzanje od 0 do 100 km je 12,5 sekundi, a maksimalna brzina ove Toyote je 160 km/h.
U odnosu na generaciju E70 modeli sa pogonom na prednje točkove dobijaju povećanje međuosovinskog razmaka sa 2400 na 2430 mm. Definitivno ne zvuči mnogo, ali to je ipak Big in Japan, što bi rekao stih pesme grupe Alphaville. Ova Corolla je jedan istinski survivor. Ja bih rekao da su je napravili u Japanu daleke 86. godine, da bi se i dan danas 2026. vozila po Novom Sadu. O restauraciji i eventualno šansama za konkurs da Elegance u ovom trenutku ne možemo govoriti, ali možemo govoriti o troškovniku. Za koliko si kupio ovaj auto? Ovaj auto sam kupio za 450 eura. Šta se dalje događa na planu gomilanja troškova? U međuvremenu sam zamenio vitalne delove vezano za trap, kao što su prednje pločice, krajevi, kugle, znači da auto bude maksimalno bezbedan za redovan saobraćaj. Koliko evra? Možemo da kažemo da je to bilo negde oko 200 evra. I pored toga sam sitne popravke imao vezane za limariju. To je negde isto oko 200 evra i osim servisa redovnog ništa drugo nije rađeno na auto. Za 800 evra sam dobio auto koji mogu da koristim svakodnevno. Moram priznati, ne prestaje da me oduševljava sposobnost Toyote da svoje modele mikro prilagodi zahtevima lokalnih tržišta. Na stranu dve vrste ponuđenog pogona, na stranu činjenica da se u Americi u saradnji sa General Motorsom ovaj automobil proizvodio i prodavao pod imenom Chevrolet Nova. Što se tiče Evrope, ova generacija na stari kontinent stiže avgusta 1983. godine. U maju 1985. odmah facelift, a cela priča završava se nakon 3,3 miliona proizvedenih automobila 1987. godine. Dinamično nema šta. Kao potvrda globalnog uspeha govori i podatak da je ova generacija Toyota Corolle na dalekom Novom Zelandu sa prvog mesta najprodavanijih automobila posle puno vremena izbacila Ford. U Australiji se zadržala u proizvodnji malo duže, do 1988. godine. Oni jednostavno kad zavole neku Toyotu onda ne znaju kako da je se odreknu, a u Venecueli ovaj model se proizvodio do 1990. godine. Kako bi emotivno opisao svakodnevnu vožnju? Ova Toyota je jednostavan auto, ekonomičan, pouzdan u svakom smislu, nije veliki potrošač, zahvalan je za održavanje. Koliko troši? Negde oko 6-7 litara troši na 100 km. Bez obzira da li je gradska ili međugradska, vozilo je pouzdano, stabilno na putu, lako se sa njim upravlja, tako da u svakom pogledu auto koji meni odgovara. Takođe, ova Corolla imala je televizijsku karijeru i pre vrelih guma. Naime, Milica Gojković je vozila baš ovaj automobil u seriji Sablja. Pa kad budete binđovali, obratite pažnju. E80 je pripremila teren za izuzetno uspešnog naslednika. Ujedno i prvu Corollu koja će se u većim brojevima naći i na našim putevima. Ali o tome u jednoj od narednih emisija. Želeo bih da sa vama podelim jedno itekako emotivno pismo. Evo ovo. Koje je svim budućim vlasnicima ovog automobila napisao prvi vlasnik koji je ovaj automobil davnih 90-ih uvezao iz Švajcarske. Pa, pošto sam ja zaboravio naočare, Cvele, tvoje čast. Osnovni podaci za Toyota Corollu. Održavao je automehaničar Dragan Baranjac, majstor za karburator Paja iz Bagremara, telefon. Ima 4 felne sa zimskim gumama. Potrebna je visoka stručnost
i suptilnost u baratanju komandama, poželjna je češća promjena svećica i dole piše srećno Toplica Gabrić. Toplice, svaka ti čast. I to je bilo sve za danas. Bilo je kratko, ali slatko, priznajte. Vidimo se za 7 dana sa novim modelima iz automobilske industrije, nautičke i naravno oldtimer scene. Vozite oprezno.